ہے پریشاں زباں اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں، میرے بس میں کہاں. یہ زمین آسماں چاندنی کہکشاں، لوح کرسی قلم اہل جاہ و چشم، اس کی تخلیق سب وہ تو سب کا ہے رب. صاحب کن فکاں اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں، میرے بس میں کہاں. وہ ازل وہ ابد ہے کہاں اس کی حد، کون سمجھے اسے صرف اتنی خبر ہے دل معتبر ہے وہی کبریا اور اس کے سوا کیسے ممکن بیاں اس کی حمد و ثنا میرے بس میں کہاں. اسی کے ان حمدیہ اشعار کے ساتھ آپ سب کا اس ادبی محفل میں استقبال، خوش آمدید. اور آپ سب کو صدف فاروقی کا سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال اینڈ ہیپی دیوالی. اس پروگرام کی 2-4 خاص چیزیں میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ آج کی محفل بڑی الگ نوعیت کی ہے، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا اس شہر میں ہم نے کچھ اچھا ادب نہیں سنا. ایک زمانہ تھا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کچھ نہ کچھ ایسی ادبی محفلیں منعقد ہوتی رہتی تھیں کہ ایک بڑا اچھا سا ماحول یہاں پہ رہتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا وقت کی بات ہے. تو ہم سب اپنے اپنی زندگی کے گورکھ دھندوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے کچھ وقت ہی نہیں نکال پاتے. لیکن ان سب کے باوجود ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی بھی ادب کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ انہی کی کاوش ہے کہ انہوں نے اپنے اٹلانٹا لٹریچر اینڈ آرٹ کے ذریعے آج کی اس غیر رسمی محفل کا انعقاد کیا. اب میں اس شخص کا تعارف کرا دوں جو اس محفل کے روح رواں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں. ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں، بے شمار. سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا تعارف پہلے کس سے کراؤں. ویسے ان کا تعارف نہ کراؤں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم سب ان کو جانتے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ شاعری کی تو بہترین، پھر اس کی شخصیت کا بھرم رکھ رہا ہوں میں، شیشے کی کرسیوں پہ قدم رکھ رہا ہوں میں. مسلم ہوں نئے جہاں کا میرا ایمان دیکھیے، کعبے میں جا کے پھر سے صنم رکھ رہا ہوں میں. مصوری کی تو خوبصورت برش سے رنگ بکھیر دیے. ہر بڑے جہاں جہاں آرٹ کے اسٹوڈیوز ہیں وہاں آپ کے خوبصورت آپ کے فن پارے وہاں موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ہم سب کے محمد انعام اللہ. یہ ہمارے بڑے ہی بہترین ہر دل عزیز دوست عرفان حبیب جو اب ہمارے ساتھ موجود نہیں. قریباً کوئی 10-12 روز پہلے کی بات. انتہائی محبتی شخصیت، ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بڑا نقصان. انہوں نے بڑی خدمتیں کی، ہر طرح کی جو جس کو ضرورت ہو، جس طرح کی ضرورت ہو، صبح شام رات وہ موجود ہوتے تھے. اور شاید اسی لیے اچھے لوگ جو ہیں وہ جلدی بلائے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ ادبی محفل ہے، لیکن آغاز ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھ کے شروع کرنا چاہیے جن کا ایک خاص مقام ہو، جنہوں نے خدمت کی ہو. تو عرفان حبیب جو تھے وہ ڈیفینیٹلی انہی لوگوں میں شامل تھے، جو بڑے مخصوص بہت ہی چند لوگ شہر میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اتنی خدمت کی ہو لوگوں کی، اتنا خیال کیا ہو کمیونٹی کا. تو اس سے پہلے کہ بقیہ سب چیزیں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور اگر آپ لوگ سب اس میں شریک ہو جائیں تو. اے اللہ عرفان حبیب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. جو محبتیں اور خلوص وہ تیرے بندوں میں بانٹتا پھرتا تھا، اسی محبت کو، اسی خلوص کو نور میں تبدیل کر کے اس کی قبر کو نور سے بھر دے. عرفان کے خاندان والوں کو اپنی ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ،
اور ان کی نگہبانی فرما۔ جب یہ اس پروگرام کا خیال آیا اور سب سے پہلی ای میل ڈاکٹر شاہد رفیق اور ڈاکٹر فرزانہ بھرمل کے ساتھ مل کے جس کی اشتہار پہلے دن گیا انٹرنیٹ کے ذریعے، تو اس کے تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں نے 10 ٹکٹ خرید لیے ہیں اور کوئی کام ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور بہت دن ہو گیا ایسا پروگرام ہوا ہے، میرا دل اتنا چاہتا ہے، آپ نے بڑی ہمت کری تو میں آپ کو ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ تو میری خواہش ہے کہ تصویر جو پیچھے ہے نا وہ اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے گا۔ کئی سالوں سے قحط سالی سی ہے، جیسے ابھی صدف نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے خیال میں 2000 سے لے کے 2005 7 8 تک کی 7-8 سال گزرے، بلکہ 2010 تک، کہ اس طرح کی نجی محفلیں جو ہیں ہم تقریباً ہر 6-8 ہفتے کے بعد کر لیا کرتے تھے، جو جگہ ملتی تھی، جہاں جگہ ملتی تھی مل بیٹھتے تھے، اور اس میں صرف شعر و شاعری نہیں بلکہ موسیقی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کچھ منقطع سا ہو گیا، تو دوستوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کسی طرح سے شروع کیا جائے۔ باتیں جو ہیں ہم کہ ہاں ہمیں شروع کرنا چاہیے پچھلے کوئی 1-2 سال سے ہونے لگی، مگر شاید رفیق صاحب نے یاد دلایا کہ راستہ سوچتے رہنے سے کہاں بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، تو بس ایک فیصلہ کر کے قدم اٹھا لیا جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آج کی محفل جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ تھوڑی سی تاریخ کا حوالہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں، کہ 1998 میں اٹلانٹا میں ہم لوگ آئے، تو اس وقت جو لوگ ادبی کاموں میں مصروف تھے وہ میرے پیر و مرشد جناب سراج کیرت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، مشیر صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر خالد صدیق ابھی بھی پہنچے ہیں۔ مجھے یاد ہے ابھی ذکر ہو رہا تھا ڈاکٹر خالد صدیق 1998 میں مجھے پہلی دفعہ آپ کے گھر لے گئے تھے اور ہم نے آپ کے گھر کھیر کھائی تھی، اور 2-2.5 گھنٹے تک جو ہے مختلف شعراء کا کلام جو ہے کبھی کسی نے سنایا کبھی کسی نے سنایا۔ تو اس طرح کی محفلیں جو ہے وہ ہوتی تھیں۔ تو وہ گاڑی کا سمجھیے پہلا گیئر تھا، اس میں طلعت آپا آ چکی ہیں میرے خیال میں، بالکل وہ بیٹھی طلعت آپا تھیں، تہمینہ آپا، یہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ انہوں نے محفلوں کا آغاز کیا، شعر و شاعری ادب، اور وہ گاڑی کا پہلا گیئر تھا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ کچھ تھکنے لگ گئے، بچے بڑے ہو گئے، تو اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا بیڑا اٹھایا۔ تو میں جو ہے ڈاکٹر شاہد رفیق کو بابائے ادب اٹلانٹا اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے شادی کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا داؤ پر لگایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اپنے گھر میں محفلیں کرنا، شعر و ادب کی، موسیقی کی، اور وہاں سے جو ہے نا لوگوں کو ایک ہمت ہوتی تھی کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی لکھتے ہیں۔ کئی لکھنے والوں نے ان کے گھر میں آنے جانے کے بعد وہ لکھنا شروع کیا، تو ان کا بڑا احسان ہے، لوگوں کو اتنا پتہ نہیں۔ ذرا اور آگے معاملہ بڑا اور چیزیں انگریزی میں کہتے ہیں آرگنائزڈ ہونا شروع ہو گئیں، تو ایک اور صاحب جن کو سننے کا بہت شوق تھا، سنانے کا اتنا نہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کے لیے شاہد رفیق کا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، تو کوئی ایک جگہ ہو، تو باقاعدہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کا بڑا آفس، اس میں تقریباً ایک کمرہ اتنا ہی بڑا تھا، اس میں سارا جو ڈرافٹنگ کا ایکوپمنٹ تھا یہ سب موو کر کے ویئر ہاؤس میں کر دیا گیا، اور اس میں محفلیں باقاعدہ ہر 6 ہفتے 8 ہفتے کی بات ہونے لگ گئیں۔ اور وہ جناب محسن اشفاق صاحب جو ہے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی یہاں موجود ہیں، بھابھی، آپ لوگوں کے بھی بڑے احسانات ہیں۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے شاید 2002 میں شاید ایک شعر ان کے لیے پڑھا تھا کہ ان کا تو یہ حال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو سایہ بخش دے خود دھوپ میں جلے۔ تالیاں بجا دیں، کچھ کر دیں۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا احسان کیا. تو یہ تھا سیکنڈ گیئر. تھرڈ گیئر جو ہے وہ اس میں اب جو ہمارے یہاں ماشاء اللہ صدف فاروقی سن 2000 میں تشریف لائیں, شاہد علی بھی دکھائی دی آ گئے ہیں, وہ تھوڑا اور عرصے کے بعد آئے, اسلم پرویز صاحب بعد میں آئے. ان لوگوں نے بڑا سنبھالا, بہت آگے بڑھا ہے, اور امید ہے کہ یہ تیسرا گیئر جو ہے وہ ابھی چلے گا, ابھی وقت ہے. فضلین سہانی پہنچنے والی ہیں, یہ سب لوگ وہ ہیں جو انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ تھوڑا سا تعارف ضروری تھا. آپ کا وقت لیا, میں معافی چاہتا ہوں اس کا. یہ بات بھی ہو گئی. اور دوستوں کا شاید چھوٹے بھائی کی طرح ہیں, شاید دوسرے شاہد بھائیوں کی طرح ہیں محسن بھائی. تو 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں دنیا میں, یہ تجربہ ہے. ایک اور دوست سلطان خان صاحب بھی تشریف لائیں, تشریف رکھیے. 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں. ایک ہیں جو حکیمانہ فطرت رکھتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کا کام تو کریں گے لیکن کبھی بھی ایمرجنسی میں کام نہیں آئیں گے. یہ ہارٹ اٹیک ہوگا تو آپ حکیم کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو وہ حکیمانہ دوست ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں ایلوپیتھک دوست کہ ایمرجنسی ہوگی تو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے, فوراً آپ کی مدد کریں گے, لیکن ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ کب ہو جائے آپ کا پتہ نہیں چلتا. تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہومیوپیتھک دوست ہوتے ہیں. ان سے آپ کو فائدہ کچھ ہو نہ ہو, نقصان بھی کچھ نہیں ہوتا. تو آپ میں سے کون کس نوعیت کا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیجیے گا. میں صدف نے کہا کہ پڑھنے والے بہت ہیں, وقت کا خیال رکھیے گا. 5-7 منٹ تقریباً 5 منٹ ہر ایک کو, جس میں شامل نہیں ہوں, میری تقریر علیحدہ ہے, پڑھنے میں میری 3.5 منٹ. لیکن احتیاطاً کہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں, ایک گھڑی میں لے آیا تھا اپنے ساتھ اور یہ پوڈیم پہ میں نے یہاں رکھ دی ہے اس طرح سے. تو اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. کچھ لوگوں نے اس میں بڑی محنت کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی. غرض گو یہیں فے سے مل گیا فاصلہ, یہیں قاف سے ملا قافلہ, یہیں کاف نے کہا کچھ نہیں, یہاں گاف نے گنا کچھ نہیں, ملا لام تو اس نے لڑا دیا, میرے میم نے مجھے آ کہا, تیرا نون تجھ سے نراش ہے, تیرا نون تجھ سے نراش ہے, تیرا واو وقت کی آس ہے, کہا ہے نے ہاتھ کو تھام بس, کہا عین نے میں ہوں عام بس, میرے یہ نے آ کے یقین دیا, بڑی یہ یہاں کی ہے سربراہ, ابھی وقت ہے تو تلاش کر, مجھے لفظ لفظ تراش کر. عام رکھ دیا. اور محفل کے کچھ میں آپ کو خاص آداب بتا دوں. آداب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بیچ میں بار بار نہیں بولوں گی, میں ویسے ہی بہت بدنام ہوں بولنے کے معاملے میں. ظاہری بات ہے کہ ناظم میں محفل ہوں تو مجھے سب سے پہلے قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. مشیر بھائی, ہم جب بھی کوئی محفل کرتے ہیں چاہے وہ غیر رسمی ہو یا رسمی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک صدر مشاعرہ ضرور ہو. تو میں مشیر بھائی سے کہ وہ اس محفل کی صدارت قبول کریں. بہت شکریہ. اجازت؟ نظم ابھی ویسے سناتی ہوں. اوکے, نظم ہے امن کے اوپر. مشرق ہو کہ مغرب ہو محبت روٹھ جائے گی, مشرق ہو کہ مغرب ہو محبت روٹھ جائے گی, امن کی فاختہ آ کر یہاں نہ گنگنائے گی, صنوبر کے درختوں پر نہ سورج مسکرائے گا, وہ پودا گل مہر کا اب لہو سے رنگ لائے گا. اگر جنگ ہو بھی جائے تو, اگر جنگ ہو بھی جائے تو یہ بازی تم نہ جیتو گے, اگر جنگ ہو بھی جائے تو یہ بازی تم نہ جیتو گے, سکون ہم بھی نہ پائیں گے. اگر جنگ ہو بھی جائے تو یہ بازی تم نہ جیتو گے, سکون ہم بھی نہ پائیں گے, فقط انسانیت کی لاش پر پرچم اٹھائیں گے. دیے تم بھی جلاؤ گے جشن ہم بھی منائیں گے, دیے تم بھی جلاؤ گے جشن ہم بھی منائیں گے, لہو تم بھی بہاؤ گے لہو ہم بھی بہائیں گے. لہو گنگا میں اترے گا,
लहू गंगा में उतरेगा तो रावी भी न संभलेगा, लहू गंगा में उतरेगा तो रावी भी न संभलेगा, उधर माएँ जो रोएंगी इधर बच्चे भी तड़पेंगे, उधर माएँ जो रोएंगी इधर बच्चे भी तड़पेंगे। चलो एक अहद करते हैं, चलो एक अहद करते हैं, नबाजी तुम ये हारोगे, नबाजी हम ये हारेंगे, नबाजी तुम ये हारोगे, नबाजी हम ये हारेंगे, फ़कत इंसानियत का मिल के हम परचम उठाते हैं, अमन के वास्ते हम मिल के सब गुनगुनाते हैं। और बहुत बड़े शायर थे तालिब खुंदमरी। मेरी अभी फरजाना भाभी से बात हुई, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि शी ऑलरेडी नोज हिम, सो इट वाज सच एन ऑनर फॉर अस। अच्छा, आफरीन का ये है कि आफरीन की शायद उर्दू में आपको इतना ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन वो अपने फादर की लेगेसी को, उनकी शायरी को आगे लेके जाना चाहती हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। आफरीन कैलीग्राफी करती हैं, पेंटिंग करती हैं, और उनका जो भी है वो सारा एक चैरिटी शो उसमें देती हैं, विच इज़ एन अदर बिग अचीवमेंट, और कह लीजिए कि ऑनर फॉर अस कि वी हैव आफरीन खुंदमरी विद अस। आफरीन प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और अपने वालिद का कलाम पेश कीजिए। My name is Afrin Khundmeri. I'm here tonight to recite one of my father's ghazals, Dua Isiya. Before I start reciting, I would like to give a brief introduction of my father, Marhum Janab Sayyid Mahmood Khundmeri. He was also known as Talib Khundmeri. Talib was a pseudonym name given by his peers. He was a well-known author, artist, architect, and a poet from Hyderabad, India. As an architect, he designed many mosques, more than 500 mosques around the world for Lillah. The ghazal goes, ये दुआ है तुझसे मेरे खुदा, मेरी खाक इतनी उजाल दे, ये दुआ है तुझसे मेरे खुदा, मेरी खाक की रमक भी हो, मेरे जिस्म और जान से निकाल दे। ये दुआ है तुझसे मेरे खुदा, मेरी खाक इतनी उजाल दे, कि अगर अना की रमक भी हो, मेरे जिस्म और जान से निकाल दे। मेरी बात क्या, मेरी ज़ात क्या, ये नफस है क्या, ये हयात क्या, ये तो मुश्तिक़ाक़ है जब तलक, तेरा अक्स इसमें ना डाल दे। मुझे ईज़ दे के बड़ा बना, तेरा खौफ दे के खरा बना, वो मिजाज मुझको भी कर अता, कि फ़कीरी जिसकी मिसाल दे। तेरा जिक्र मेरा लिबास हो, तू हमेशा मेरे ही पास हो, तेरा जिक्र मेरा लिबास हो, तू हमेशा मेरे ही पास हो, ना तो कोई और ही सोच दे, ना तो और कोई ख्याल दे। मैं तो एक बंदा पुरखता, मेरी लर्जिशों का शुमार क्या, कि कदम जमा के रहूं खड़ा, कोई ऐसा मुझ में कमाल दे। कभी इतना सोज़े दुरू बड़ा, कभी इतना जोशे जुनून बड़ा, कभी इतना सोज़े दुरू बड़ा, कभी इतना जोशे जुनून बड़ा, कि तुझसे तुझी को ही मांग लूं, वो तब वो ज़र्फ सवाल दे। तेरे कब से तालिब दीद हूँ, तेरा शिफ्ता भी शदीद हूँ, कि उम्मीदवार नबीद हूँ, मुझे खाली हाथ ना टाल दे। ये दुआ है तुझसे मेरे खुदा, मेरी खाक इतनी उजाल दे, कि अगर अना की रमक भी हो, मेरे जिस्म और जान से निकाल दे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ौरन ही बुला लिया जाएगा। तो मैं ख़ुद तो कुछ ख़ास नहीं लिखती, बल्कि तकरीबन नहीं लिखती, लेकिन पढ़ने का शौक़ है और सुनने का शौक़ है और सोचने का भी शौक़ है। तो एक दो शोरा हैं, यंग पोइट्स हैं एक्चुअली, जिनकी कुछ नज़में और गज़लें छोटी छोटी मैं शेयर करना चाहूँगी। रंग और रस की हवस और बस, रंग और रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। रंग और रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। यूं बुनी है रगें जिस्म की,
ایک نس ٹس سے مس اور بس واہ 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 بہت خوب اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. یہ ہنسے میں نے نہیں دیے اس لیے اگر کسی کو ہنسوں پہ 60-65 برس اور بس. سب تماشائے کن ختم شد، سب تماشائے کن ختم شد، اس نے کہہ دیا بس تو بس. بہت خوب. ایک غزل ہے چھوٹی سی لاسٹ. عشق میں نے لکھ ڈالا، عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے خانے میں. واہ. عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے خانے میں، اور تیرا دل لکھا شہریت کے. مجھ کو تجربوں نے ہی باپ بن کے پالا ہے، باپ بن کے پالا ہے، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں. واہ. میرے ساتھ رہتی ہے میرا ساتھ دیتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے میرا ساتھ دیتی ہے، میں نے لکھا تنہائی زوجیت کے خانے میں. واہ بہت خوب. یہ تو اچھا یہ والا اچھا میں اب سمجھے. اچھا امتحان محبت کا پاس کر لیا میں نے، امتحان محبت کا پاس کر لیا میں نے، اب یہی میں لکھوں گا اہلیت کے خانے میں. اور جب سے آپ میرے ہیں فخر سے میں لکھتا ہوں، جب سے آپ میرے ہیں فخر سے میں لکھتا ہوں، نام آپ کا اپنی مل. عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے خانے میں، اور تیرا دل لکھا شہریت کے خانے میں. ہم سب آج قومیت کے خانے میں عشق لکھ دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہو جائے. آئی تھنک ابھی ٹائم ہے. اچھا جی ایک غزل سنا دیتی ہوں پھر. یہ ایک نظم ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. چل آ ایک ایسی نظم کہوں، چل آ ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے. میں اشک کہوں تو ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے. چل آ ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے. میں اشک لکھوں ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے. میں آ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے. میرے شانے پہ سر رکھے تو میں نیند لکھوں تو سو جائے. میں کاغذ پہ تیرے ہونٹ لکھوں، تیرے ہونٹوں پہ مسکان آئے. میں دل لکھوں تو دل تھامے، میں گم لکھوں دل کھو جائے. تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھوں. کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے. میں عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے. پھر کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے. دیکھیے جب میں ڈرامہ کے لیے ہم دیکھ رہے تھے، اور میری بہو جو تھی وہ 2 پریکٹس کے بعد اس کو انڈیا جانا پڑ گیا، تو میں بہو ڈھونڈتے پھر رہی تھی. میری اس وقت فرح سے ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، اور اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ فرح سے پوچھوں، مے بی شی کین ڈو دیٹ. اینڈ ماشاء اللہ شی ڈڈ اٹ اینڈ شی ڈڈ ویری ویل. تو فرح کے اور بھی جوہر ہیں جو آپ لوگوں پہ آہستہ آہستہ کھلیں گے. آلرائٹ آگے چلتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. غالب ادب کی محفل ہو، غالب کا نام نہ ہو، غالب کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے اس شہر کے غالب، جب میں یہاں 2000 میں آئی تو میرا ایک ایسی شخصیت سے تعارف ہوا جن کو ان کی شخصیت میں اپنا بھی ایک ایسا طلسم تھا کہ آج تک
جب بھی ملتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں بہت سی پرانی باتیں یاد آتی ہیں، غالب کے قصے نکلتے ہیں. شاید ان کا وہ ایک ڈرامہ جو انہوں نے غالب، مطلب آپ سوچیں کہ اتنی خوبصورت انہوں نے اداکاری کی کہ آج 17 سال بعد بھی ہم ان کو غالب ہی کہتے ہیں. ہمارے آپ سب کے بہت ہی پیارے سے سراج بھائی، سراج کراتے نہیں تھا کہ آپ نے میرا نام لکھا ہوگا، میں نے، لیکن بہرحال آپ کا ایسا بولا نا کون سے خانے میں نے لکھا تھا. تنہائی لکھ دیا زوجیت کے بس وہی یاد رہ گیا. ہر شخص کو اس بات پہ یاد آیا کہ احمد فراز موجود تھے شہر میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے 4-5 لوگ، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھئی ہماری بیگم کو یہ شعر کے کچھ تو زندان محبت کا بھرم، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. میں نے کہا یہ بڑا ان کو فیوریٹ ہے. بولا آپ اکیلے نہیں ہیں، ساری عورتوں کا یہ. تو بہرحال اب چونکہ غالب کے اس سے کہا ہے تو منفرد اشعار میں پیش کروں گا. سب سے پہلے تو یاد آتا ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. بہت خوب. اور پھر اسی اس میں کہ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. اور ایک شعر جو آپ لوگوں نے زیادہ نہیں سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ بہرحال وہ عمر میں یہ کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. بہرحال اور چونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا اس لیے اب، اور جو میرے فیوریٹ اشعار ہیں اس میں سے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. اور وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں. اور ایک جو فرزانہ بھرمر کو بھی بڑا پسند تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پھر ذہن سے نکل گیا. بہرحال آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نواہ سروش ہے. اور کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں. اور آئے ہیں بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے پاس. اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں جہاں چاہوں گا، لیکن 1-2 اشعار اور سوچ لوں میں آپ لوگوں کو. بھابھی اور سراج بھائی کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا. اچھا، یہ ہماری بڑی غیر رسمی سی سمجھ لیجئے محفل ہے، تو اس میں بہت زیادہ شعر و شاعری نہیں کری، بہت میں ادبی عالمی مشاعرے کی نظامت میں بالکل نہیں کری. اوکے، سو شاہین بھابھی اور سراج بھائی کا جھگڑا ہو گیا. ایک دن گزر گیا، اب دوسرے دن دونوں کو بے چینی ہوئی کہ بات کیسے کی جائے. آدھا دن چپ رہنے کے بعد شاہین بھابھی نے کیا کیا کہ سراج بھائی کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں سمجھوتا کر لیتے ہیں. سراج بھائی بڑا خوش ہوئے کہ یا اللہ، آج تو نے مجھے یہ مقام دیا کہ بیوی سمجھوتا کرنے آئی ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا کس طرح سمجھوتا کرنا ہے. شاہین بھابھی کہنے لگی آپ معافی مانگ لیں میں معاف کر دوں گی. تو چلیے محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے درمیان میں نے کہا کہ آج بہت سے نئے لوگ موجود ہیں. ایک صاحب ہمارے یہاں ابھی تشریف لائے ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، اور اس لیے میں کچھ زیادہ تفصیلی ان کا انٹروڈکشن نہیں دے پاؤں گی. لیکن
इतना ज़रूर कहूँगी कि एटलांटा के अदबी माहौल में एक और बड़ा खूबसूरत हवा का झोंका समझ लीजिए। साहिब किताब शायर हैं, एक किताब शाया हो चुकी है, दूसरी आने वाली है। प्लीज़ आप लोग भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए ताकि उनको भी ये अंदाज़ा हो कि वो किस महफिल में अपना कलाम सुना रहे हैं। मैंने कहा कि इम्तिहान आपकी समाअतों का है। इस्तकबाल कीजिए फैसल फारूकी साहब का। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, पहली मरतबा मैं अटलांटा में किसी अदबी महफिल में आया हूँ। लिटरली एक्चुअली मैं हूँ असल में एक कंसल्टेंट IT, तो मैं दूसरे शहरों में ज़रा ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ, अपने होम टाउन में अटलांटा में कम। तो इस वजह से अक्सर दूसरी शहरों की अदबी महफिल में तो जाना होता है, यहाँ पे पहली मरतबा आना हुआ। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। चलिए मैं कुछ अपने अशार सुनाता हूँ। अच्छा भाई, मेरे अशार कुछ ऐसे होते हैं कि जब मैं किसी को लिख के देता हूँ तो लोग बड़ी तारीफ़ें कर देते हैं, कभी कभी सुनाता हूँ तो कोई तारीफ़ नहीं करता। तो मैं मेंटली फुली प्रिपेयर्ड हूँ, डोंट वरी। ये कुछ अशार मैंने लिखे हैं और इस नज़म का नाम है आलिमा फरेब, धोखे का घर। तो इसमें कुछ ज़िंदगी की कुछ हकीकतें हैं, उनको बयान किया है बेस्ड ऑन माई ओन ऑब्जर्वेशन। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि हुस्न की बहुत जिक्र होता है शायरी में, तो उस पर चलें इससे बात शुरू करते हैं। ढल गई उम्र तो मेरे हुस्न के सब दीवाने गए, ढल गई उम्र तो मेरे हुस्न के सब दीवाने गए, शमा मौजूद है पर महफिल से सब परवाने हैं। खुल गई हकीकत तेरे इश्क की जब हुस्न मेरा मान पड़ा, खुल गई हकीकत तेरे हुस्न की इश्क की जब हुस्न मेरा मान पड़ा, हुस्न के साथ ही मोहब्बत के तेरे पैमाने गए, हुस्न के साथ ही मोहब्बत के तेरे पैमाने गए। थे दिल फरेब कसर यानी महर, थे दिल फरेब कसर जो संगे मरमर के बनाए हमने, थे दिल फरेब कसर जो संगे मरमर के बनाए हमने, मौत आते ही मगर ऐश के वो काशाने गए। वाह बहुत खूब। सफरे दुनिया से तवील थक के मुसाफिर ने कुछ आराम किया, वाह। सफरे दुनिया से तवील थक के मुसाफिर ने कुछ आराम किया, कूच से कबल हम लिख के मोहब्बत के कुछ अफसाने गए। आ गई मौत की साथ बस अचानक ही मगर, आ गई मौत की साथ बस अचानक ही मगर, हाथ खाली मगर बख्शिश की उम्मीदों का फकत थामे गए। वाह वाह। हर्ष की उम्र तमाम जिनके लिए फैसल तुमने, फैसल में सॉरी, खर्च की उम्र तमाम जिनके लिए फैसल तुमने, छोड़कर आज मनो मिट्टी तले तुम को बेगाने गए। वाह बहुत खूब। नहीं ताकि आप लोग जाने को ना गए। I don't need that। यही बराबर करती है। चलिए पहले कर रही थी अपनी करी। एक और छोटी सी नज़म है, इसका उन्वान है बज़्म जहां। देखो नहीं दुनिया की महफिल, तो थोड़े से उसमें एक मुश्किल वर्ड भी है, अगर आप कहें तो मैं तशरीह भी कर दूँ तो। अच्छा देखिए, देती है एक पैगाम फिक्र ये गर्दिश अर्ज़ो समा, वाह। देती है एक पैगाम फिक्र ये गर्दिश अर्ज़ो समा, है मिस्र एक बरक़ो शरा ये रौनक बज़्म जहां, है अक्स तेरी शान का इस मौज़ा सक़ल में, है अक्स तेरी शान का इस मौज़ा सक़ल में, पाबंद है तेरे हुक्म की ये गर्दिश अर्ज़ो समा। वाह बहुत खूब। कायम है तख्त इंसान का ये जो कहकशाओं के दरमियाँ, वाह बहुत खूब। कायम है तख्त इंसान का ये जो कहकशाओं के दरमियाँ, है मुंतज़रे हुक्म अजल होने को है ये सब फना। वाह बहुत खूब। शम्सो कमर अफलाक पर करते हैं सब हमदो सना, वाह वाह।
शम्स व कमर अफलाक पर करते हैं सब हम्दो सना, है महरमे राज़े अजल ये महफिल कौन मका। वाह वाह, बहुत खूब। चलिए, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बड़ी इज्जत करते हैं। तारीफ करता है भाई। देखें, मैं सोचता हूँ कि जब आप कभी कोई और काम करते हैं, मैं जैसे इंजीनियर हूँ, तो यू गेट पेड एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई बहुत अच्छा काम किया। जो आप कोई शेर कहते हैं, कोई गज़ल कहते हैं, तो उसका कंपनसेशन यही होता है। चलिए, एक जाते हुए एक और सुना देता हूँ नज़म छोटी सी। देखिए, ये नज़म जो है थोड़ी सी पॉलिटिकल इस सेंस में कि जो मैं बड़े अरसे से कुछ सोच रहा था कि जो दुनिया में बड़े बड़े कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिकल हालात चेंज हो रहे हैं। 200 साल से जो हम देख रहे थे कि दुनिया में एक ताकत के कुछ मराकज़ थे, अब वो मराकज़ शिफ्ट हो रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। तो मैं सोच के उसके मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस को मैंने अपने अल्फाज में लिखा है। यहाँ जो मशरिक़ में कहूँगा, मशरिक़ से मुसलमान नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जैसे इकबाल की शायरी में मशरिक़ से मुराद मुसलमान को रेफ़र करते थे। यहाँ तमाम अक़वाम मशरिक़ शामिल हैं, जिनमें बशमूल एशिया पैसिफिक की नेशन भी शामिल हैं, चाइना मिसाल के तौर पर। तो देखिए, शब तारीख को तारों के झुरमुट में सिमटता देख, शब तारीख को तारों के झुरमुट में सिमटता देख, दलील सुबह रोशन को उफक पर फिर उभरता देख। बहुत खूब। झुरमुट में सिमटता देख, दलील सुबह रोशन को उफक पर फिर उभरता देख। शिकंजे में जड़ी थी नूह इंसान दामे मगरिब के, शिकंजे में जड़ी थी नूह इंसान दामे मगरिब के, शिराकत के निज़ाम इस्तेहसाल को मगरिब में बिखरता देख। बहुत अच्छी। फने शौक़ हुनर बेदार है अब अक़वाम मशरिक़ में, फने शौक़ हुनर बेदार है अब अक़वाम मशरिक़ में, नए दौरे फ़ने तहज़ीब को मशरिक़ से उभरता देख। हुई बेजार ये उम्मत अब ग़ुलामी के तरीक़ों से, हुई बेजार ये उम्मत अब ग़ुलामी के तरीक़ों से, शबाब उम्मत मुस्लिम में जज्बा एहरार मिल्लत देख। खिरासाओं बदख्शां से ताबा नील उम्मत में, खिरासाओं बदख्शां से ताबा नील उम्मत में, फतह जहद अफगानिस्तान से नई रूह उभरता देख। अगर रख ले ये उम्मत सामने हुक्म कुरान को आज, अगर रख ले ये उम्मत सामने हुक्म कुरान को आज, उरूजे उम्मत मुस्लिम की नई इब्तिदा को देख। अधूरी रहती है, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ साहब का जिक्र इसलिए आया कि यहाँ पे पीछे फैज़ साहब की उनकी साहबजादी मुनीज़ा हाशमी की कुछ किताबें यहाँ मौजूद हैं। फैज़ साहब का कलाम सीडी की सूरत में कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने गाया, और उनकी जो बुक्स वगैरह वहाँ मौजूद हैं। अगर आप लोग ख़रीदना चाहें, क्योंकि जो भी उसका डोनेशन होगा वो सारा उनकी जो उसके फैज़ फंड के लिए जाएगा, राइट, फैज़ एकेडमी के लिए जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों की ये जो भी हो सकेगी आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आज ये अदबी इदारे चल रहे हैं। तो ज़रूर एक नज़र डाल लीजिएगा, फैज़ साहब की किताबें में मौजूद हैं, उनकी साहबजादी की मुनीज़ा हाशमी की। कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो गया। जिस शख्सियत को मैं दावत दूंगी उसका तारुफ इनाम भाई करा चुके हैं, चंद्रा, प्लीज आइए। ये भी हमारी महफिल में पहली दफा शिरकत करें कि मैं मज़े से आराम से जो है वक्त की पाबंदी नहीं करूँ। आदाब सबको, और सदफ बहुत अच्छी सी प्यारी सी बहन, इनाम भाई बहुत बड़े भाई, क्या कहना कि हर जगह पे एक बड़ों की तरह जो है सर पे हाथ रख के मुझे आगे की तरफ, आगे की सिमत दिखा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई साहब। मशगलों में बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ, लिख लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ जब जहन ज़्यादा मुंतशिर हो तो।
उन्वान है पतंग में बसी वो। थोड़ा सा सोचा मैंने इस तरह के औरत का वजूद औरत के लिए लगता है सिर्फ 9 महीने तक है, उसके बाद जके बाद दिगरे किसी ना किसी रिश्ते में एक मर्द उसका मुहाफिज रहता है, कहीं पे मुहाफिज होते हुए भी नहीं होते और कहीं पे अगर हैं भी तो बिल्कुल। कटी जो डोर से कुछ इस तरह, कटी जो डोर से कुछ इस तरह, नाज था जिसको अपने होने का, वो गुरूर वो सुकून लहर, वो गुरूर वो सुकून लहर मिट ही गया। लहराती उलझती उलझाती टकराती लड़खड़ाती वो सिसक डरी सीने से दबाती मेरे आती अपने दर्द को समेटती। सोच कर ये थामा उसको, सोच कर ये थामा उसको, छू लिया हो जिसने मेरे दर्द को। गहरी सांस में डूबते हुए बोली, मेरी शान तो उड़ने में ही है। कटी जो डोर तो कहीं की भी ना रही मैं। कल भी वो मुंतजर थी, उन्वान है ये। कल भी वो मुंतजर थी उस आहट की, कल भी वो मुंतजर थी उस आहट की, जो दस्तक से पहले ही लौट गई। सुर्ख लहू के निशान अभी भी बाकी हैं, सुर्ख लहू के निशान अभी भी बाकी हैं। जर्द पत्तों की अजीब सी सरसरा है, खुरच के मिट्टी में मिला दिया, खुरच के मिट्टी में मिला दिया, एक साज़ गम को दबा दिया। सुना है रौनक महफिल था वो, सुना है रौनक महफिल था वो, जो लहू की लौ के साथ जला दिया। तंगी वक्त ने कब मोहल्लत दी, तंगी वक्त ने कब मोहल्लत दी, वो आज भी मुंतज़िर है उस आहट की। सौदाए वजूद एक और नज़्म जिसका उन्वान है, सुनो तुम सो तो नहीं गए, जी नहीं, जागते रहिएगा, हम जगा के चलेंगे। सुनो तुम सो तो नहीं गए, जिंदा होते हुए मर तो नहीं गए, वो देख कहीं आग सुलग तो नहीं रही, वो देख कहीं आग सुलग तो नहीं रही। हंसकर कहते हो तमाशाए खाक किसने देखा है, लहू लहां ख्वाहिशों को दफनाना कफ है आसान, लहू लहां ख्वाहिशों को दफनाना कब है आसान। ये लो दर्द की आग को बेचो, ये लो दर्द की आग को बेचो, सोने के भाव बेचो तो याद रखना, सोने के भाव बेचो तो याद रखना, सौदा एक मेरे खून का नहीं, सौदा सौदा एक मेरे खून का नहीं, ये तो मेरे उस वजूद का है जो सिर्फ मिट्टी के भाव ही बिकना जानता है। उन्वान है आँख की दास्तान। आँख पर बोझल पलकों ने बहते हुए आंसुओं से कुछ बांटा वो लम्हा इस तरह, नमकीन तो वो बूंद भी जो टपके आँख से आंसू बनकर, नमकीन तो वो बूंद भी जो टपके आँख से आंसू बनकर, पानी तो दरिया में भी बहे गिरे तो समंदर में, कहीं आँख प्यासी, कहीं आँख प्यासी तो कहीं दरिया, कहीं रेत भारी तो कहीं मट्टी मुँह, घड़े की भी क्या बसात, घड़े की भी क्या बसात, भरे तो बेआवाज प्यासा तो बाआवाज। वाह वाह वाह, प्यासा तो बाआवाज, वाह वाह।
को ओझल और न कर, इस आँख को ओझल और न कर, टपकेगी बहेगी सूखेगी, और वो लज़्ज़त गम बहलेगा दहलेगा रोलेगा, और बस सहलेगा थोड़ा सा झेलेगा। कि वाकई ये लोग तारुफ के मोहताज नहीं, पूरा का पूरा अदबी ख़ानदान। सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन डॉक्टर नाहिद निश्तर को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। दिल पे जो गुजरी बताएं तो बताएं कैसे, अनगिनत उनके सितम हो तो गिनाएं कैसे। वक्त की इसी आवाज़ ने मेरे दिल को इस नज़्म को लिखने पर मजबूर किया। मैं आपके सामने वो नज़्म पेश कर रही हूँ। उसका उन्वान है वादी गम। लहू लहू हर बदन, खून से तर बतर हर क़बा। लहू लहू हर बदन, खून से तर बतर हर क़बा। देख कर जुल्म की ये इंतहा, दिल कायनात का लरज़ उठा। हर आँख रोई हर दिल रोया, ज़मीन रोई आसमान रोया। फूट फूट कर सारा जहान रोया। माँओं के आंचल रोए, बेटियों की रिदाएं रोईं। नई नस्ल के ख्वाब रोए, बूढ़ों की सदाएं रोईं। बिजलियां तड़पीं, बादल गरजे, घटाएं रोईं। दरिया रोए, जंगल रोए, हवाएं रोईं। दिन रोए, रातें रोईं। चांद रोया, तारे रोए। चीर के पहाड़ों के सीने को, आबशारों के बिलकते धारे रोए। गम के मारों की इस बेबसी पर सारे के सारे रोए। मगर अफसोस सद अफसोस, सिर्फ वो ना रोया, हिर्स व हविस का पुजारी। दिल जालिम का हरगिज न पसीजा, न हाथ रुके उसके न इरादे बदले। जो घात लगाए बैठा था, जो आसन जमाए बैठा था, जो मक्तल सजाए बैठा था। शुक्रिया। कमेंटेटर को चेंज कर लेते तो शायद पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल लेती, यानी कि अगर रमीज राजा के बजाय मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब को कमेंट्री के लिए ले आते तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम जीत। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जिनसे आप सब लोग बड़े बखूबी वाकिफ हैं और बड़ा अच्छा सा मोतबर सा नाम हमारे लिए, जहाँ भी अदबी महफिलें होती हैं वो बड़ा उसमें हिस्सा लेते हैं, खुशी से आते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। लाइक मेरा तकरीबन 19-20 साल का उनके साथ साथ है और बहुत अच्छा वक्त जो भी गुजरा, बहुत अच्छा। मैं दावत दूंगी हमारे बहुत अच्छे जाने पहचाने डॉक्टर जलाल ज़ुबैरी साहब को। क्या चुप नहीं, डॉक्टर फरजाना और ये डॉक्टर मुइज़ बैठे हैं, इनसे भी बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक है। ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जो वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। डॉक्टर ज़ुबैरी आ गए। डॉक्टर ज़ुबैरी, मैंने आपका नाम लिया था, इतनी देर में आप पहुंचे कि मैं एक छोटे से जिक्र कर दूं यहाँ पे कि आजकल बड़ा हमारा सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर चीज़ और लाइक यू नो इतनी ज़्यादा वो हो गई है। तो फरजाना भाभी ने और डॉक्टर मुइज़ ने फैसला किया, डॉक्टर मुमताज़ ने, कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग जैसे पहले हम लोग डेट पे जाया करते थे ना, शादी से पहले डेट पे चलते हैं, तुम भी तैयार हो के आना, मैं भी तैयार हो के आऊँगा। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अपना ज़बरदस्त अलीगढ़ की वो हैदराबाद दक्कन की शेरवानी पहनी, अपना उन्होंने अपना बाल वाल सजाए, उसके बाद उन्होंने हाथ में गुलाब का फूल लिया और लेके चले पार्क पहुँचे। टहलते रहे लेकिन जनाब हमारी फरजाना भाभी नहीं पहुँची। इनको बड़ा गुस्सा आया, ये वापस घर आए, पैर पटकते हुए आके देखा तो आराम से अपना वो झूला झूल रही थी, बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। इनको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे कि मैंने तुमको वहाँ पार्क में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? तो कहने लगी मैं क्या करती, अम्मा ने आने नहीं दिया। शुक्रिया।
ख़ास तौर पर उर्दू के इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करके वो हम जैसे लोगों को जिनको उर्दू हालांकि मादरी ज़बान होते हुए फ़ख्र हमेशा रहा, लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे आप सब जानते होंगे यहाँ उर्दू का ख़ास तौर पर इस्तेमाल अपनी घरेलू ज़िंदगी में बहुत कम हो गया है। तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उर्दू को लिखना, अभी मैं कोशिश कर रहा था तो अल्फाज को ध्यान में लाना उसके लिए कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये कोशिश अच्छी है कि हम लोग करते रहें ताकि इस खूबसूरत ज़बान से हम लोग आश्कार रहें और उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, शायद तो नहीं हूँ, तो एक तरह से उन्वान लिखा है, उन्वान है उसका रूदाद शौहर, मुख्तसर वर्जन। ख़वातीन और हज़रात, इस उन्वान से गलतफहमी का शिकार ना होइएगा कि मैं कोई मर्सिया निगारी फरमाने वाला हूँ। मैं तो बस इन चंद मिनटों के मुख्तसर से बयान में यहाँ मौजूद शौहरों की हिम्मत अफजाई के लिए 3 दीना हक़ाइक़ से उनकी आगाही मुश्ताक़ हूँ। इसका वादा है कि बेगम की अदम मौजूदगी चलना मेरी काविशों में नज़रअंदाजी नहीं करेगी। नंबर 1, आप सब ने ये सुना होगा कि शादी एक बूर के लड्डू की तरह होती है, जो खाए तो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, यानी हलक में उम्मन अटक जाता है। लेकिन मेरी नाक़स राय में शादी की बेहतर अक्कासी जलेबी करती है, यानी उसको बनाने वाला यानी हलवाई उसे खुद पता नहीं होता है कि वो कैसी बाद में निकलेगी, किस शक्ल की होगी, हल्की पीले रंग की होगी या गहरे जर्द रंग की होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, ये मट्टी होगी। आप समझ गए, शादी के ज्यादा साल हो जाए तो इमरती हो जाती है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा, ये मुझसे कहलवाया जा रहा है। लेके मैं जलेबी आया था। अगर जल्द खाई जाए तो मुंह भी जल जाता है, और ज्यादा मिकदार में खाने से शुगर। नंबर 2, बीवी बेशक आपकी बरादरी या आपकी हम ज़बान हो, लेकिन उनकी ज़बान समझना शौहर के लिए आसान नहीं, उनके बाद नामुमकिन हो जाता है। उनकी हाँ और उनकी ना का मतलब एक आम आदमी की इस्तिलाह में हाँ ना नहीं होता। मसलन अगर वो कहें तो मैं खुद ही चली जाऊं, तो ये मत समझिए कि आपको अपने काम करने का मौका मिल गया। आपको फौरन ये नतीजा अख्ज़ कर लेना चाहिए कि आप फौरन तैयार हो जाएं अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं, वरना कई हफ्तों तक ताने मार के आपका जीना आराम कर देंगे। और अगर आपने कुछ पूछने के लिए उनसे जवाब मांगा, सवाल किया, तो उसका जवाब मिला अभी कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सवाल का आप दोबारा पूछने की अपने वक्त ज़ाय करें। उसका साफ मतलब ये है कि ना है। शोहरों का सान्या ये है कि ज़बान की बारीकियों को समझने में उम्र गुजर जाती है, और इससे पहले कि हिम्मत मर्दा जवाब देने लगे, कोशिश जारी रखें। हार कैसे मान लें हम नातवानों की तरह, लड़ रहे हैं जिंदगी के सख्त जानों की तरह। अगर वो ये याद रखें कि हमसे ज़्यादा दर्द के मारे हैं और भी, दुनिया में रंज गम के सताए हैं और भी। नंबर 3, शौहरों को अपनी बीवियों को मुतमईन करने के लिए एक हद तक ही कोशिश करनी चाहिए। करनी जरूर चाहिए, लेकिन ये जानना चाहिए कि वो कभी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होंगी। क्योंकि ये काम करना ये जुए शीर लाने से किसी तरह कम नहीं। मसलन घर में जो ख़ास चीज़ होती है शौहरों के लिए, वो घर से देर से आने की सिचुएशन पर
बीवियां अमूमन ही सवाल करती हैं भाई कहाँ रह गए, लेकिन कभी कभी अगर आप जल्द आके उनको खुश करना चाहें तब भी उनको परेशानी होती है। क्या हो गया कि आज बहुत सी लड़ाई हो गई, नौकरी से तो निकाल दिए गए, शब्द जो है वो उनके कूट कूट के उनके जिस्म भरा होता है। इसी पर एक दिल जले शौहर ने कहा, जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम, जो कहती है दुनिया वो सच है बेगम कि मैं तेरे जेर असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नुम में जाओ तो बस दफ्तर से सीधा घर आओ। हर कैफ अपनी सूरत हाल की मुनासबत से कोशिश करते रहे ताकि इस मकाम तक पहुँच ना पाए कि जब मुलाजिम ने साहब से रोकर कहा कि मैडम ने मारा है सोते हुए। कहा सुन के साहब ने तो क्या हुआ, कभी मुझको देखा है रोते हुए? बस हालात से मुकाबला करने के ऐसे शौक पैदा करने चाहिए जो दिल के जख्मों को भरते रहे, जैसे शायरी, पेंटिंग, अफसाने निगारी, अदबी महफिलों की ये एहतमाम और मुशायरों के भी ये आजमदा नुस्खे हैं। कुत्ता पालना भी परेशानी की एक हल है, क्योंकि उसका एक फायदा ही होता है कि आपको घर से कम 2 दफा घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। बहरहाल मैं शाकिर हूँ, बहरहाल मैं शादा हूँ, कुल बांट चुका हूँ सबको, खाबिदा हूँ, हालात ज़माना का आईना मुझे जानो, पुरशन हूँ नज़ाहिर हूँ, बातिन में बेआबा हूँ। शुक्रिया। मतलब समझ नहीं आ रहा है, इसकी तशरीह करके बता दीजिए। तो शेर था, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की न खटखटा, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूँ। पहले तो डॉक्टर साहब सोचते गए, इधर उधर देखा, फिर कहने लगे इस शेर में शायर अपनी महबूबा से कह रहा है, उसको पैगाम दे रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हूँ, मुझे मिस कॉल मत करो। तो चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और दोबारा संजीदगी की तरफ आते हैं। और जिस घराने के लिए मैंने 1.5 घंटे का टाइम अलग से वक्फ किया था, माशाल्लाह इतनी अदबी घराना है कि यकीन जानिए कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इतनी खूबसूरत कलाम को सुन सकें। ना खाली कलाम, उनके नस्र, उनकी नज़्म, हर चीज़ में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अंदाज उनका जो है बेहतरीन है। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि वो इस शहर से, हमारे अटलांटा से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना अदबी घराना। अभी आपने मोहतरमा नाहिद नश्तर साहिबा को सुना था। अब मैं दावत दूंगी उन्हीं की बड़ी बहन डॉक्टर इमराना नश्तर साहिबा को कि वो आकर अपना मकाला पेश करें। छोटी हम सो सॉरी। उसके साथ बेरहम नक्कादों के तीरे बेहदफ से उसको बचाने की मैंने भरपूर कोशिश की है। तो पेश करती हूँ गजल का हुस्न सरापा। गजल अपने इर्तिका से ही दयारे इश्क के चक्कर लगा रही है, सुनाकर हसीनों के किस्से, हसीनों की बातें दिले उशाक को दीवाना बना रही है। सिर से पा तक, मतले से मफ्ते तक पहनकर अशार का लिबासे ज़बी, ये दिल नशीं नाज़नी महजबी, ये गुल चेहरा गुल बदन गुंचा दहन, ये पैकरे नजाकत, ये सरापा लताफत, ये दिल रुबा नाजिशे कमर, ये हुस्न ज़न, लफ्जियात की झिलमिलाती बहरों का गोटा किनारी लगा हुआ है। जा बजा हिंदी और परसो अरबिक अल्फाज सलमा सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। आंखों में हया का काजल डाले, लबो रुखसार पर इस्तियारात और तशबीहात की लाली और गाजा लगाए, दस्ते नास पर रंगे हिनाई के बेल बूटे रचाए, माथे पर दिलरुबाई का झूमर सजाए, रदीफो काफिये के जेवरों से आरास्ता होकर
मकबूलियत का ताज पहनकर बन-ठन के सज धज के बड़ी अदाए दिलबराना और बहुत तमकनत के साथ अदब के दरबारे खास व आम में सुखन के तख्त ताऊस पर जलवा नशी होकर जहांगीरी कर रही है ये सिन्फे सुखन नूरे जहां बनकर। बहुत शुक्रिया अरब, बहुत शुक्रिया। न सुकून दिल ही वो बन सका जिसे मैंने चाहा था टूट कर, मेरे दिल को उसने भुला दिया, मुझे दिल से उसने भुला दिया, जिसे मैंने चाहा था टूट कर, मुझे दिल से उसने भुला दिया। न ही ख्वाब था न ख्याल था, मेरी जिंदगी का सवाल था। न ही ख्वाब था न ख्याल था, मेरी जिंदगी का सवाल था। कभी उसने मुझको बना दिया, कभी उसने मुझको मिटा दिया, कभी उसने मुझको बना दिया, कभी उसने मुझको मिटा दिया। और ना ही धूप थी ना तो छाँव थी, ना तो धूप थी ना ही छाँव थी, ना कयामतों का नुज़ूल था। ना ही धूप थी ना तो छाँव थी, ना कयामतों का नुज़ूल था। ये तपिश थी मेरे जुनून की, मेरे दिल को जिसने जला दिया। ये तपिश थी मेरे जुनून की, मेरे दिल को जिसने जला दिया। और अर्ज़ किया है कि वो चला गया मुझे छोड़कर, वो चला गया मुझे छोड़कर, मुझे मुड़ के देखा न एक नजर, छोड़कर मुझे मुड़ के देखा न एक नजर, न ही उसने मेरा पता लिया, न ही उसने मेरा पता लिया, न ही उसने अपना पता दिया। और न ही दश्त है न तैयार है, न ही दश्त है न तैयार है, उस ज़िया हसरतों का मज़ार है। न ही दश्त है न तैयार है, ज़िया हसरतों का मज़ार है। कभी फूल उसने चढ़ा दिए, कभी एक दिया भी जला दिया। कभी फूल उसने चढ़ा दिए, कभी एक। न ही दश्त है न तैयार है, ज़िया हसरतों का मज़ार है। कभी फूल उसने चढ़ा दिए, कभी एक दिया भी जला दिया। और मुझे उससे कोई गिला नहीं, मुझे उससे कोई गिला नहीं, बखुदा नहीं है ज़िया नहीं। ये तो मेरा अपना नसीब था जिसे लिख के उसने मिटा दिया। रोशनी आए तो हर सहन में हर दर में आए। तो चलिए महफिल को आगे लेके बढ़ते हैं। एक और ऐसा नाम इस शहर का कि उनके दोनों के बगैर ये महफिल, कोई भी अदबी महफिल हो या म्यूजिक की भी महफिल हो, अधूरी रहती है। हम जब भी कोई महफिल सजाते हैं या कोई प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं तो आप दोनों की शिरकत हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार होती है हमारे यहाँ। और इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं आज जहाँ जिस मकाम पे खड़ी हूँ इसमें आप दोनों की मोहब्बत बहुत शामिल है। तलत आपा और वाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं दरख्वास्त करूँगी तलत आपा से कि आज मैं कुछ थोड़ा सा, इतनी हैरत से क्यों देख रही हैं, आपका नाम था लिस्ट में तो आप समझे जैसे वाहिद भाई को सुना रही हैं, आके सुना दे दो चार। अटलांटा वाले सुना दे जो थोड़े बहुत याद हो। ऐसा कैसे हो सकता है आज आप ना सुनाएं? वायरलेस माइक होता तो यहाँ तक ला देता था नज़ारा इसे कोई भाता न था। गुजरने लगे यूं ही बस सुबह शाम, मुझे था फ़कत रोने धोने से काम। जो फिर अपने अतराफ डाली नज़र तो कुछ मेहरबान चेहरे आए नज़र। लगी प्यार से निकल आई तन्हाई के गार से। मुलाकात का सिलसिला जब बढ़ा तो फिर मुझ पे ये एजाज़ अफशा हुआ कि ये शहर है मरकज़-ए-मुफ़न, यहाँ की फ़ज़ाओं में एक बाँकपन है। मज़हब का भी बोल बाला यहाँ, बहुत लोग सुनते हैं दरसे कुरान। है मज़हब का भी बोल बाला यहाँ, बहुत लोग सुनते हैं दरसे कुरान। भूल जाते
कोई बात नहीं, याद आ जाए। मेरे $100 उधार है वो ना भूलिएगा। अगर जानकी अपने मुझे बीच का कुछ भूल गई हूँ, अगर जानकी अपने पाँव अमा तो मस्जिद का करती चलूँ कुछ बयां। ये मस्जिद जो लगती थी बीमार सी, ये अल-फारूक मस्जिद, ये मस्जिद जो लगती थी बीमार सी, मसीहा हुए डॉक्टर बाहर सी, तो फिर रफ्ता रफ्ता संभलने लगी कि नर्सिंग अकील व ज़काई ने की। रंग इसका अब और भी खिल गया कि मेमार महमूद सा मिल गया उसे, और उसे रोज़ अफजूं तरक्की मिले। ये कोशिश मुनीर और खालिद साहब बैठे। इमाम मुनीर थे और डॉक्टर खालिद उसके एडमिनिस्ट्रेटर। इसे रोज़ अफजूं तरक्की मिले, ये कोशिश मुनीर और खालिद की है लाजिम के इंसाफ से काम लूँ, PSA के बारे में भी कुछ कहूँ, है लाजिम के इंसाफ से काम लूँ, PSA के बारे में भी कुछ कहूँ। ये खान साहब हैं बाइस इफ्तिखार साहब प्रेसिडेंट थे। ये खान साहब हैं बाइस इफ्तिखार, सदारत का उनके गले में है हार। ताउन जमाल और जोया का है तो कुछ मशवरा तलत आपा का है। कभी तो है पिकनिक, कभी पार्टी, कभी महफिलें गर्म अशार। कभी तो है पिकनिक, कभी पार्टी, कभी महफिलें गर्म अशार की। मशागिल यही रहते शामो सहर के। एक रोज़ मुझको मिली है खबर, अलीगढ़ के हैं एक कमाल हसन, उन्होंने बनाई है एक अंजुमन। मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि उस अंजुमन का करूं जायज़ा। बनी उसके मेंबर तो जौहर खुले हैं, इल्मो अदब के दफातर खुले, कि बज़्म अलीगढ़ की तश्कील से जिला पाई लोगों की तख़यील ने। फिजाओं में नग़मे उभरने लगे हैं, अब डॉक्टर शेर कहने लगे।